तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +3 फास्ट सेमिस्टर +3 फास्ट सेमिस्टर पिला नेक्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट ईवीएस तुम एनवायरमेंटल स्टडी कंपलसरी कहीं तुम हाथ में आउ टोटाल मसे ही तुम पाखे भी समय ना पढ़ा को बुझीगला। तुम अल्प दिन जानुरी तुम डिसेम्बर फॉर्म फिलअप हो इंटरनाल है डिसेम्बर हो तो पिला बुझी होची तो ए डिसेम्बर लास्ट रे हो कि जानुरी फास्ट हो तुम परीक्षा जानुरी लास्ट रे कौन प्रैक्टिकल हम और फेब्रुआरी सेकेंड वीक रे कौन हम ना थियोरी हो बुझीगला पे मैंने जो मैंने शोई रही पढ़ी न तो उठिकी पढ़ बुझीगला। तो पढ़ तुम मैंने परीक्षा हल सेमिस्टर बैक लगे बहुत केबे भी गोटे पेपर बैग आने को दियोनी बुझीगला पे मैंने। तो देख तुम मानक नेक्स्ट ईवीएस कौन 2 मार्किया क्वेश्चन तुम कौन ईवीएस पड़ो ए कौन इंटरनाल पड़ो एवं सेमिस्टर में पड़ो बुझीगला। तो तुम मान सिलेक्शन नहीं आसी तो स्टार्ट करवा चला पिला माने। तो वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को दबाईदब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करद जमा भी वीडियो देखुन पिला माने तुम कहीं भी +3 अटेंड करून। तो +3 पिला माने पढ़ एवं जो मैंने भी पढ़ी ना एबेठू स्टार्ट कर निश्चिंत तुम सेमिस्टर रे भल मार्क रखियो। तो बुझीगला। तो देख कौन देछि प्रथम क्वेश्चन। तो परिवेश क्या कहे तो पिले परिवेश क्या कहुए तो बुझीगला। परिवेश क्या कहुए ना जीवर चतुर्पार्श्व घेरी रही समस्त जैविक और अजैविक उपादान गुड़िकर उपस्थिति एवं एहार सामयिक प्रभाव को परिवेश परिवेश कौन ना जीवर जो चतुर्पार्श्व जहाँ थी जैविक अजैविक उपादान तार कौन स्थिति उपस्थिति को नहीं आम कौन ना गोटे परिवेश कहवा। परवर्ती क्वेश्चन परिवेश को साधारणतः केते भाग में विभक्त कराई परिवेश को केते भाग में ना भौगोलिक दृष्टिकोण देखिले परिवेश को 2 भाग में विभक्त कराई कौन ना प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश। परवर्ती क्वेश्चन प्राकृतिक परिवेश क्या कहे पिले प्राकृतिक परिवेश क्या कहुए क्या ना प्रकृतिर अवस्थान को नहीं उपादान गुड़िकर स्थिति एवं अवस्थिति एहार प्रभाव को कौन ना प्राकृतिक परिवेश कहुए। प्राकृतिक परिवेश 4 भाग में विभक्त कौन ना उष्णमंडल बायुमंडल वायुमंडल एवं जीवमंडल। परवर्ती देखिबा मानवीय परिवेश क्या कहुए मानवीय परिवेश क्या कहुए मनुष्य निजर सुख स्वाच्छंद्य और विकास व्यवहार करने जो परिवेश सृष्टि करता मानवीय परिवेश कहुए। यह मुख्यतः 2 भाग में विभक्त कौन ना जनसंख्या जनबसति सामाजिक और राजनैतिक अवस्था। तापरे परिवेश शिक्षार 2टी लक्ष्य परिवेश शिक्षार 2टी लक्ष्य कौन ना परिवेश संपर्क में लोक मान दृष्टिभंगी परिवेश संपर्क में लोक मान जो दृष्टिभंगी अच्छी परिवर्तन कहीं सी बेसी जापारती परिवेश शिक्षा। तो परिवेश शिक्षा लोक मान दृष्टिभंगी जो अच्छी आम परिवर्तन आने परिवेशर सुरक्षा क्षेत्र में अंशग्रहण परिवेश सुरक्षा करने अंशग्रहण माने समस्ते जोग देवाई समस्त को कौन ना लोक मान आम शिक्षा देवा। तापरे लोक मानकु परिवेश शिक्षार परिवेश सुरक्षार कौशल संपर्क में आम शिक्षा देबा बुझेला पिला माने। तापरे परवर्ती क्वेश्चन परिवेश शिक्षार उपयोगिता कौन परिवेश शिक्षार उपयोगिता कौन परिवेश शिक्षा पाई प्रदूषण जनित समस्यार समाधान साहाय्य करिथाए। परिवेश शिक्षा पाई कौन प्रदूषण जनित समाधान पाई साहाय्य प्रदूषण जो होउची सब तो समस्यार कौन ना समाधान पाई। परवर्ती क्वेश्चन परवर्ती नंबर आवर्जना निष्कासन खनिज अंचल में परिवेशर असंतुलन सृष्टि जल विद्युत प्रकल्प आदिर समाधान पाई जनसचेतनता जागृत करे। परवर्ती क्वेश्चन प्राकृतिक संबल कहले कौन बुझ प्राकृतिक संबल कहले कौन बुझ प्राकृतिक परिवेश मिलुथिबा विभिन्न उपादान गुड़ी को प्राकृतिक संबल कहुए कौन प्राकृतिक परिवेश मिलुथिबा उपादान गुड़ी को कौन प्राकृतिक संबल कहुए अरण्य मृत्तिका जंगल खनिज पदार्थ। परवर्ती क्वेश्चन नवीकरण योग्य संपद कहले कौन बुझ तो पिले नवीकरण योग्य संपद कहले कौन बुझू ना
ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷୟ ନ ହୋଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହା। ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କ୍ଷୟ ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେ ଜମା କ୍ଷୟ ହେବନି ଏବଂ ସେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ନୂତନ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପଦ ଉକ୍ତିଟିର କାରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କର ନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଣିଷ ତାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଓ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ଉପାୟ କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଘାସ ଗଛର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଝରଣା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହଳିଆ ଏବଂ ଓସାରିଆ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଯାଉଛି ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କେମିତି ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଲା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା ନା ଝରଣା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହଳିଆ ଓସାରିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ଦି ସାଇଡ଼ରେ ତେବେ ମୃତ୍ତିକା ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କ'ଣ ନା ସମାଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କୋଇଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯଥା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯଥା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେବେ ଓ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ରହିଛି 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ 48 କ ଧାରାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ନା 1976 ମସିହା କେତେତମ ନା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟାୟର ଧାରା 21ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଧାରା 21ରେ ଅଛି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟାୟର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ନାଗରିକକୁ ତାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗରୁ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 16ଟା ନେଇ ଆସିଲେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ରହିଲା ମାସେ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ତ ତମମାନେ ପଢ଼ ମନ ଦେଇ ଏବଂ ତ କ'ଣ 100ରୁ 80ରୁ ତମେ କ'ଣ ନା 70 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଆଣ। ତ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।